Mahal daw at tapok kani. Tapok kani. 25 cents. Babae. Kani kato mga girlalu. Babae ba na Not yet born as mga 60s. Kani 25 piso. ba Piso piso. 1972, 1972, 74. Kani ano na ni? Kato na ning Assorted na. assorted collection kani ay Giring 5. 5 pesos na rare Kuan. Mga anniversary pieces. anniversary daw. Kani si Imelda Giring, Papi. giring, giring. Imelda ay dili. Melchora Aquino. Giring 5, 19. 19 something. 19. Ah, i-focus. Kuan na to, Itaas, eh. itaas. No bronze. No. Gold na. Gold ni. Ano gold? Gold ang itsura. Uy tsura. Kani wala mi nakitaan nga butang spoon shop. Bot kano. Asa naman tong tinuhog na tag 5. 5. Ah, 2017. Kani Stabos babae. mga rare small coins. Na sila pula-po diri ba? Ito sila Ano mo pula. nag-i-focus? Wait lang. Ang kamuti mo. This is lapu-lapu. Di Ay, akong gipakita sila pula-po. oh, lapu-lapu. Oh, lapu-lapu. See? Gamayan na lang. Ay, di mo na makita. Lapu-lapu. Nilagay sa piso ay si sentimo. 1 sentimo lang sila pula-po dati. Ngayon, bayani. Kana babae nga jeans stabos. Dami pa dito. Agila. Ito, agila. Saan na ni agila? Ang agila nilupad. O pa katugpa. Kani 50 centimos. O diba? 19. Bugat kay sa una yung mga sentimos ba? 1972, 1972, 74. Kana? Ni mama. Kani? Manana. Kana? Keripot. Mana. Kani mga lubi. O wala may lubi, pwede mo magtanom, kuha mo diri, tagdus lang, dus. Kani, mawa, lubi man ni, 2 pesos Mawa per dako. Bawa nga lubi. Kani, Focus, babaw. 2 pesos. Kuan octagon, hexagon, octagon, polygon, bala mo dira. Kani, anniversary coins. Like this. Si gusto mo guys. Uy! It's a cow! Carabao Pukits. Idol salom eh. Wala may kuan, kabaw. If you don't have kabaw, you can get this and then you can go and get. Display pa na rin mo ito na makita. Humana, manggo dito. Ako na ning gibidyohan. This is our dollars and everything under the sun with any coins that outer space. Out of the nation. Not in the Philippines. Only outside the country. Diba?